इंटर्नशिप लेटर भी इसमें आपको मुफ्त मिलता है, फ्री मिलता है। एग्जाम प्रिपरेशन करना हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना हो, हर चीज के लिए जर्मन ज्ञान एक सोल्यूशन है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे है। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक 12 मिडनाइट तक क्लासेस अवेलेबल है ऑल 7 डेज। और अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मंडे टू सैटरडे ऑफलाइन आप आ सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। हाँ जी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग Germangyan. My name is Nidhi Jain, and guys, today we are here with a very amazing and a great video concept. It's a conversation between a student and a principal. So I hope you gonna enjoy, because this will be a whole admission procedure. So I hope you gonna enjoy it. We'll be writing the German and the English translation also in this video. So I hope you gonna enjoy it. And guys, if you're looking for the German online classes or offline classes, then Germangyan is there for you. So guys, let's start with the video without wasting the time. And yeah, let's start. Guten Morgen, gnädige Frau. Guten Morgen. Darf ich etwas Zeit haben? Ja klar, bitte machen Sie weiter. Also, gnädige Frau, ich habe meine 8. Klasse abgeschlossen und möchte nun aufgenommen werden, wofür ich einige Informationen benötige. Bitte setzen Sie sich. An welcher Schule haben Sie die 8. Klasse bestanden? Ich habe meine 8. Klasse an der XYZ-Schule bestanden. Warum möchten Sie an unsere Schule aufgenommen werden? Diese Schule ist nur bis zur 8. Klasse. Darüber hinaus ist Ihre Schule bekannt für Disziplin und gutes Lernen. Wie viel Prozent hast du in deiner letzten Klasse erreicht? 80%. Obwohl Sie gute Noten erzielt haben, müssen Sie nach dem Ausfüllen des Zulassungsformulars zur Aufnahmeprüfung erscheinen. Okay, und wo kann ich das Zulassungsformular bekommen? Besuchen Sie unsere Schulwebseite. Dort finden Sie auch detaillierte Informationen zum Aufnahmeverfahren, zur Aufnahmeprüfung und zum Aufnahmeformular. Sobald Sie die Prüfung bestanden, das Formular ausgefüllt und alle erforderlichen Dokumente gesammelt haben, besteht der nächste Schritt darin, Ihre Bewerbung einzureichen. Wo muss ich das Formular einreichen? Wenden Sie sich dazu an unser Zulassungsteam. Sie werden Ihnen behilflich sein und jeden Dokument sorgfältig prüfen. Und gibt es zusätzliche Sprachkurse? Ja, wir bieten Sprachunterstützungsleistungen an, da wir studieren. Okay, und gibt es noch etwas, was ich wissen muss, bevor ich das Formular ausfülle? Freunde aus der ganzen Welt haben. Nein, Sie können loslegen, und wenn Sie mehr über den Kurs oder etwas anderes erfahren möchten, finden Sie alles auf unserer Schulwebseite. Vielen Dank, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben. Guys, how was the video? I hope you liked it. I hope you have enjoyed while writing it, while repeating it, while hearing it. I think so 3 modules practice is done with this video. I hope you're gonna enjoy. I hope you're gonna share with your friends who is learning German or who is into German field. So yeah, without wasting time guys, subscribe it right now, because subscribe is the only gift of the present you can award me for such videos and the content if you're liking it. So thank you so much for showing me lots and lots of love. See you in the next video. Till then, you know what you have to do. Keep learning German with Germangyan. Take care. Cheers.